ମୋର ପ୍ରିୟ ପିଲାମାନେ, ଆଶା କରିବି ସମସ୍ତେ ବହୁତ ହି ଭଲରେ ଥିବ। ଫାଇନାଲି ଆପଣମାନେ ଯୋଉ ଭ୍ୟାକେନ୍ସିକୁ ଏତେ ଦିନ ହେଲା ୱେଟ୍ କରିକି ରହିଥିଲେ, ଓଡ଼ିଶା ଆଦର୍ଶ ବିଦ୍ୟାଳୟର 1342 କୋଟି ଆପଣଙ୍କର ଭ୍ୟାକେନ୍ସିକୁ ରିଲିଜ୍ କରିଦିଆହେଇଛି। ତ ୟାର ଅନଲାଇନ୍ ଆପ୍ଲାଏ ଆପଣ 1 ଏପ୍ରିଲ ପାଖରୁ କରିପାରିବେ। ତା ସହିତ 4187 4187 ଗୋଟି ଏସ୍ଏସ୍ସି ତରଫରୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ନୂଆ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ଆସିଛି। ୟାର ଅନଲାଇନ୍ ଆପ୍ଲାଏ ଅଲରେଡ଼ି ଆପଣଙ୍କର 4 ମାର୍ଚ୍ଚ ପାଖରୁ ଅଲରେଡ଼ି ଆପଣଙ୍କର ଚାଲିଛି। ତ ଏଇ ଦୁଇଟି ଯାକ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ସମ୍ପର୍କରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଡିଟେଲ କହିବି। ତ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଆପଣ କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ଦେଖିବେ। ଲାଇକ୍ ଆଉ ସେୟାର କରିବା ପାଇଁ ଭୁଲିବେନି। ଆଉ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଆପଣ ନୂଆ ଅଛନ୍ତି ଦେନ୍ ଏବେ ହିଁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିକି ଅଲ୍ ନୋଟିଫିକେସନକୁ ବି ଆପଣ ଅନ୍ କରିଦେବେ, ଯଦ୍ୱାରା କି ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଇନଫର୍ମେସନ୍ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆପଣ ହିଁ ପାଇପାରିବେ। ଏବଂ ଯଦି ଆପଣ ଓଡ଼ିଶାର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଟେଲିଗ୍ରାମ ଗ୍ରୁପ ଓଡ଼ିଶା ଟିଚର ଆସୋସିଏସନ୍, ଯେଉଁ ଗ୍ରୁପରେ 1,78,000ରୁ ଅଧିକ ପିଲା ଅଛନ୍ତି, ସେ ଗ୍ରୁପରେ ଜଏନ୍ ହେଇନାହାନ୍ତି, ହେଇଯାଆନ୍ତୁ। କୌଣସି ବି ଫେକ୍ ଗ୍ରୁପରେ ଜଏନ୍ ହେବେନି। ଓଡ଼ିଶା ଟିଚର ଆସୋସିଏସନ୍ ଗ୍ରୁପରେ ଜଏନ୍ ହେବେ। ଯଦି ଆପଣ ହ୍ୱାଟ୍ସଅପ୍ ୟୁଜ୍ କରୁଛନ୍ତି 8895154969, ଖାଲି ଏଇ ନମ୍ବରରେ ଆପଣ ହ୍ୱାଟ୍ସଅପ୍ରେ ହାଇ ଲେଖିଦେବେ। ଆପଣଙ୍କୁ ଅଟୋମେଟିକାଲି ହ୍ୱାଟ୍ସଅପ୍ ଗ୍ରୁପ୍ର ଲିଙ୍କ୍, ଟେଲିଗ୍ରାମ ଗ୍ରୁପ୍ର ଲିଙ୍କ୍ ଏବଂ ମୋତେ ପର୍ସନାଲି ମେସେଜ୍ କରିବାର ଲିଙ୍କ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଡାଇରେକ୍ଟଲି ମିଳିଯିବ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଏବଂ ଡେଡିକେଟେଡ଼ଲି ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲେ ଏବେ ହିଁ ପ୍ଲେ ଷ୍ଟୋରକୁ ଯାଇକି ଆପଣ ଲକ୍ଷ୍ମୀଧର ସାର୍ ଅଫିସିଆଲ ଆପ୍ଲିକେସନକୁ ଇନଷ୍ଟଲ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଫାଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଅଲ୍ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ OAVS ସମ୍ପର୍କରେ କହିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି। ଦେଖନ୍ତୁ, ତ ଓଡ଼ିଶା ଆଦର୍ଶ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଅଫିସିଆଲ ୱେବସାଇଟ୍ ଆପଣଙ୍କର ହେଉଛି www.oav.edu.in ବା ଆପଣ ଗୁଗଲରେ ସର୍ଚ୍ଚ କରିବେ OAVS। ଯେଉଁ ପ୍ରଥମ ୱେବସାଇଟ୍ ଆପଣଙ୍କର ଆସିବ, ୟା ଉପରେ ଆପଣ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ଯେମିତି ଆପଣ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ ତଳକୁ ଆପଣ ଆସିଯିବେ। ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ ଲେଖା ହେଇଛି ନା। ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ ଟେବ୍ରେ ଆଜି ଡେଟ୍ରେ ଦୁଇଟି ନୋଟିସ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ରିଲିଜ୍ କରାହେଇଛି। ନମ୍ବର ୱାନ୍ଟା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କ, ୟା ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କଲେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଥିରେ 44 କୋଟି ଆପଣଙ୍କର ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ରହିଛି। ଏଇଟା କୋଉଠି ଆପଣଙ୍କର କହିଲେ, ଏଇଟା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ମାଇନିଂରେ ଅଳ୍ପ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ଅଛି। ସେମ୍ ଆପଣ 1 ଏପ୍ରିଲରୁ କରିପାରିବେ। ଲାଷ୍ଟ ଡେଟ୍ 30 ଏପ୍ରିଲ ରହିଛି। ଏବଂ ସେକେଣ୍ଡ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କଲେ ଦେଖିପାରିବେ 1342 ଗୋଟି ଆପଣଙ୍କର ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ରହିଛି। 1342, ଠିକ୍ ଅଛି। ୟାର ଅନଲାଇନ୍ ଆପ୍ଲାଏ 1 ଏପ୍ରିଲରୁ କରିପାରିବେ। ଲାଷ୍ଟ ଡେଟ୍ ଆପଣଙ୍କର 30 ଏପ୍ରିଲ। ଏବେ ଆପଣମାନେ କହିବେ କି ସାର୍ ୟାର କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ କ'ଣ? ନମ୍ବର ୱାନ୍, ନମ୍ବର ଟୁ, ସିଲେକ୍ସନ୍ କେମିତି ହୁଏ, ସିଲାବସ୍ କ'ଣ, ଏହା ସମ୍ପର୍କରେ କୁହନ୍ତୁ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ୟାର ଫୁଲ୍ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ତ ଆପଣଙ୍କୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆସିଯିବ। ବଟ୍ ୟାର ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ଆସିଥାଏ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ଯେହେତୁ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ଆସେ, ତେଣୁକରି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ 2023ର ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ସମ୍ପର୍କରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଦେଉଛି। ସେଇ ସେମ୍ 2023ରେ ବି ଦେଖନ୍ତୁ, ସେ ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସରେ ହିଁ ଆପଣଙ୍କର ଅନଲାଇନ୍ ଆପ୍ଲାଏ ଆପଣଙ୍କର ଆରମ୍ଭ ହେଇଥିଲା। ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଏଥିରେ PGT ପୋଷ୍ଟ ଆପଣଙ୍କର ଆସେ, TGT ଆସେ, ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରିନ୍ସିପାଲର ଆସେ। ତ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ତ ଆପଣମାନେ ଆପ୍ଲାଏ କରିବେନି, ଆପଣମାନେ PGT ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ, ନହେଲେ TGT ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ, ରାଇଟ୍। ଦେଖନ୍ତୁ, ତ PGT ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ ହେଉଛି ନମ୍ବର ୱାନ୍, ଆପଣମାନେ ଯେଉଁ ସବଜେକ୍ଟରେ ପକେଇବେ ସେଇ ସବଜେକ୍ଟରେ ଯେମିତି PG କରିଥିବେ। ଧରାଯାଉ PGT ଇଂଲିଶରେ ପକେଇବେ, ତ ଆପଣ ଇଂଲିଶରେ PG କରିଥିବେ, ରାଇଟ୍। ଆଉ PGରେ ଆପଣଙ୍କର ମିନିମମ୍ 50% ମାର୍କ ଥିବ। ତା ସହିତ ST SC SCBC ମାନଙ୍କର 45% ଆପଣଙ୍କର ଥିବ PGରେ। PG ତା ସହିତ ଆପଣ BEd କରିଥିବେ, BEd, ଠିକ୍ ଅଛି। 10th +2 +3ରେ ଆପଣଙ୍କର କିଛି ବି ଥାଉ, ନୋ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍। PG ଆପଣ କରିଥିବେ, ତା ସହିତ BEd କରିଥିଲେ ଆପଣ PGT ପାଇଁ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ତ PGT ଇଂଲିଶ ପାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଇଂରାଜୀରେ ଆପଣ PG କରିଥିବେ, ତା ସହିତ BEd କରିଥିବେ। PGT ଫିଜିକ୍ସ ପାଇଁ ଆପଣ ଫିଜିକ୍ସ କିମ୍ବା ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ କିମ୍ବା ଆପ୍ଲାଏଡ୍ ଫିଜିକ୍ସ କିମ୍ବା ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟର ଫିଜିକ୍ସରେ PG କରିଥିବେ, ତା ସହିତ ଆପଣ BEd କରିଥିବେ। PGT କେମିଷ୍ଟ୍ରି ପାଇଁ କେମିଷ୍ଟ୍ରି କିମ୍ବା ବାୟୋକେମିଷ୍ଟ୍ରିରେ PG କରିଥିବେ, ତା ସହିତ BEd କରିଥିବେ ଆପଣଙ୍କର। ଠିକ୍ ଅଛି। PGT ବାୟୋଲୋଜି ପାଇଁ ଏଇସବୁ ସବଜେକ୍ଟରେ ଆପଣ କୌଣସି ବି ସବଜେକ୍ଟରେ PG କରିଥିବେ, ତା ସହିତ BEd। PGT ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସରେ ଏଇସବୁ ସବଜେକ୍ଟରେ PG କରିଥିବେ, ତା ସହିତ BEd। ଏବେ PGT କମର୍ସ ପିଲାଙ୍କର ଦେଖନ୍ତୁ, କମର୍ସ ପିଲାଙ୍କର MCOM ଆପଣଙ୍କର କରିଥିଲେ ହେଇଯିବ। ଇକୋନୋମିକ୍ସ ପିଲାଙ୍କର ଇକୋନୋମିକ୍ସରେ ଆପଣଙ୍କର ଦରକାର। ଠିକ୍ ଅଛି। ଇକୋନୋମିକ୍ସରେ ଆପଣଙ୍କର PG ଆପଣ କରିଥିବେ, ଆପଣଙ୍କର ହେଲା। ଠିକ୍ ଅଛି। ଏତିକି ଜାଣିଗଲେ। ଏବେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଆପଣଙ୍କ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇ ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କ ରହିଲା
सैलरी वगैरह संपर्क में मु कौन कहबी सैलरी आपनकर बहुत अधिक रही थाए सैलरी आ मु आपनको कौन कहबी बहुत अधिका एबे टीजीटी रे आपनकर कौन हुए टीजीटी रे तार क्वालिफिकेशन होची जे आपण माने ग्रेजुएशन आपण कंप्लीट करिथिबे ग्रेजुएशन रे आपनकर मिनिमम 50% मार्क थिबो आर्ट्स रे हो कॉमर्स रे हो साइंस रे हो एसटी एससी एससीबीसी पिलांकर 45% आपनकर मार्क थिबो ग्रेजुएशन रे ता सहित आपण माने बीएड आपनकर करिथिबे बीएड ठीक अछि एबे टीजीटी इंग्लिश को माने पकई पारिबे जो माने इंग्राजी आपनकर पढिथिबे जदि आपण ग्रेजुएशन रे इंग्राजी गोटे सब्जेक्ट रखिथिले देन आपण टीजीटी इंग्लिश पई अप्लाई करि पारिबे टीजीटी ओडिया देखंतु को माने पकई पारिबे जदि आपण प्लस 3 रे प्लस आपण को देखंतु प्लस 2 रे नहे जदि आपण प्लस 3 रे ओडिया गोटे आपण सब्जेक्ट रखिथिले देन आपण टीजीटी ओडिया पई पकई पारिबे किंतु टीजीटी मैथमेटिक्स पई क्राइटेरिया अलगा अछि टीजीटी मैथमेटिक्स पई से कोन कहूची बैचलर डिग्री इन साइंस विथ एटलिस्ट 200 मार्क इन मैथ एज ए सब्जेक्ट माने 200 मार्क रो आपण मैथ पढिथिले जाई कि टीजीटी मैथमेटिक्स रे पकई पारिबे किंतु ओडिया इंग्लिश पई सेमति नै केवल ओडिया और इंग्रजी ग्रेजुएशन रे पढिथिले आपण पकई पारिबे टीजीटी साइंस पई आपणकर एई भितरु आपणकर देखंतु एई भितरु एनी तीन जदि आपणकर एई भितरु कोनोसी भी तीनटा पढिछंती अप्लाई करि पारिबे टीजीटी सोशल स्टडीज पई आपणको देखंतु टीजीटी सोशल स्टडीज पई वन मस्ट हैव सब्जेक्ट इन बीए देखंतु एई जो चारटा सब्जेक्ट लिखा है कि एई भितरु गुटे हेतिबो ता सहित एइठी आपणको लेखा हेछि एई भितरु आपणकर आउ गुटे आपणकर हेतिबो ठीक अछि बुझी गले ना एई भितरु गुटे थिबो आउ एई भितरु आपणकर आउ गुटे थिबो हेले माने दुईटा जदि आपण पढिछंती ग्रेजुएशन रे देन टीजीटी सोशल स्टडीज पई आपण पकई पारिबे आउ लाइब्रेरियन पई तो वैकेंसी तो आसी न पारे आपण माने देखिबे आउ आर्ट टीचर पई तो मु आउ कोन कहिबे हला तो आपणकर जो माने स्पेशल बीएड करिसंती सामने अलाउड नहंती जो माने आपणकर सिटी करिसंती सिटी पिला माने तो एमती भी अलाउड आपणकर नहंती हला एबे आपण देखंतु यार सिलेक्शन आपणकर केमिति का हबो ता संपर्क रे मु आपनको कहया पई आपणकर चाहिबी देखि दियंतु तो सिलेक्शन हमर केमिति का हबो ना द कैंडिडेट्स विल बी सिलेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ देयर परफॉर्मेंस इन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट आगो आपण माने सीबीटी परीक्षा देबे सीबीटी परीक्षा देला परे आपणकर इंटरव्यू हबो देन आपण माने इंटरव्यू हबो सीबीटी तापरे आपणकर इंटरव्यू ठीक अछि आसंतु आगो मु आपनको देखिया पई चाहिबी आपणकर आपणकर एग्जामिनेशन सिटी तो एई सब जगह रे बालेश्वर बरगड़ बारिपदा बरहमपुर भद्रक बलांगीर भुवनेश्वर कटक ढेंकानाल राउरकेला संबलपुर एई सब जगह रे आपणकर परीक्षा आपणकर होबो ठीक अछि एबे देखंतु गुटे जिंस आउ ता सहित गुटे जिंस देखंतु पीजीटी रे अप्लाई करिया पई ना आपणकर ओएसएस टीटी दरकार नै किंतु जते बेले आपण टीजीटी अप्लाई करिवे टीजीटी बेले को आपणकर ओएसएस टीटी आपणकर दरकार हबो ठीक अछि देखंतु ताकू देखो देखंतु द कैंडिडेट्स नॉट हैविंग द प्रिस्क्राइब्ड देखंतु ए लेखा है कोन आपण ओएसएस टीटी क्वालिफाई करिथिबे किबा ओटीईटी पेपर 2 करिथिले भी हबो सीटीईटी पेपर 2 आपणकर करिथिले भी हबो पीजीटी रे दरकार नै किंतु टीजीटी रे आपणकर दरकार हबो ठीक अछि आउ एज लिमिट समिति काहे से 21 वर्ष रु 42 वर्ष भितरे थिले आपण माने अप्लाई करि पारिबे हैला क्वेश्चंस आपणकर बाइलिंगुअल आसीबो इंग्रजी रे भी आसीबो ओडिया रे भी आपण माने परीक्षा आपणकर देई पारिबे आ नेगेटिव मार्किंग तो आपणकर रहिछि ऑलरेडी आ यार सिलेबस को मु आपणको टेलीग्राम ग्रुप रे आपणकर शेयर आपणको करि देबी ठीक अछि एबे एप्लीकेशन फी आपणकर बहुत अधिक पड़े काहे कि ना कोन कहबी एप्लीकेशन फी बहुत अधिका यार पड़ी थाए ठीक अछि हैला आ यार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मध्ये मु आपणको शेयर करि देबी किछि असुविधा नै प्रिंसिपल संपर्क रे मु कहूनी आपणकर डायरेक्टली मु आपणकर टीजीटी संपर्क रे देखंतु कहूची टीजीटी टीजीटी जो आपणकर परीक्षा हबो सेतिरे 200 टा क्वेश्चन आपणकर 200 मिनिट रो परीक्षा आपणकर हबो जोथिरे गुटे ठीक कले 1 मार्क मिलिबो गुटे भूल कले 0.25 मार्क आपणकर कटि जिवो ठीक अछि द सीबीटी पार्ट 1 विल नॉट बी आपणकर जो पार्ट 1 टा ना पार्ट 1 रे आपणकर 40 मार्क रो पडिबो ए मार्क अनुसार आपणकर सिलेक्शन होबनी हला एटा खाली क्वालिफाइंग इन नेचर जोथिरे इंग्लिश 20 टा क्वेश्चन पडिबो ओडिया 20 टा क्वेश्चन पडिबो पार्ट 2 आपणकर 30 टा क्वेश्चन पडिबो करंट अफेयर्स आ रीजनिंग आपणकर 30 30 60 मार्क 30 टा आपणकर करंट अफेयर्स
30टा रिजनिंग पार्ट 3 आपणकर जो सब्जेक्ट रे आपण पकेइथिबे से सब्जेक्ट रु आपणकर 100टा क्वेश्चन पडिबो बुझी गले ओडिया 10 सॉरी ओडिया 20 इंग्रजी 20 एटा खाली नाकु मात्र तापरे रिजनिंग 30 करंट अफेयर्स 30 आउ जो 100टा क्वेश्चन पडिबो एटा आपण जो सब्जेक्ट रे पकेइथिबे सेठो आपणकर पडिबो तापरे इंटरव्यू 40 मार्क रो आपणकर होबो ठीक अछि तो आपण जो परीक्षा देइथिबे माने पार्ट 2 आउ पार्ट 3 जो परीक्षा पार्ट 1 तो काउंट होबोनी तारो 70% आउ इंटरव्यू रो 30% ऐड होबो हैला तापर से पीजीटी रे मध्ये सेम पीजीटी रे मध्ये आपणकर सेम जिंस रहिछि जो 20टा इंग्रजी 20 ओडिया 20 40टा क्वेश्चन पडिबो तापरे करंट अफेयर्स 30 रीजनिंग 30 आउ जो रहिला आपणकर 100टा क्वेश्चन जो सब्जेक्ट रे आपण पकेइथिबे तारो पडिबो ठीक अछि आउ इंटरव्यू 40 मार्क रो आपणकर होबो आउ ठीक अछि डिटेल सिलेबस तो आपणकर किछि नाही थिले मु आपणको जणाई देबी हैला तो यह आपणकर ओडिशा आदर्श विद्यालय रो वैकेंसी फाइनली आसी गला आपण माने 1 अप्रैल रु अप्लाई करि परिबे ओडिशा आदर्श विद्यालय संपर्क रे मु आपणको जणाइली एबे वर्तमान आपणको देखंतु कहया पई चाहिबी एसएससी रो वैकेंसी तो यार ऑफिशियल वेबसाइट आपणकर होची देखंतु ssc.gov.in नुआ वेबसाइट आपणकर हेची आपण माने गूगल सर्च करि परिबे एसएससी न्यू वेबसाइट बोली आपण सर्च करि परिबे जो प्रथम वेबसाइट टी आपणकर आसीबो या ऊपर देखि पारुछंती एटा ssc.gov.in जेमिति आपण ऑफिशियल वेबसाइट को जिवे एट देखि पारुछंती 4 तारिख दिन आपणकर नोटिफिकेशन टी आपणकर आसीची हैला या ऊपर आपण क्लिक करिवे तो सर्वप्रथम मु आपनको कहया पई चाहिबी यार ऑनलाइन अप्लाई ऑलरेडी 4 मार्च रु स्टार्ट हेची लास्ट डेट आपणकर 28 मार्च रहिची हैला जदि आपण माने अप्लाई कला समय रे किछि भी भूल करिवे ना देन 30 मार्च रु 31 मार्च मध्य रे ताकू आपण रेक्टिफाई करि पारिबे आ परीक्षा आपणकर केबे होबो 9 10 आउ 13 मे रे आपणकर परीक्षा आपणकर होबो ठीक अछि को पदवी पई आपणको देखंतु एतिर दुई प्रकार पदवी रहिची गोटे होची आपण सब इन्स्पेक्टर हेई पारिबे दिल्ली पुलिस रे आउ सेंट्रल आर्म फोर्सेस माने हमर सबु सबु जेमते हमर जो रहिची हमर सबु जगह रे आपण माने चाकरी पाई पारिबे मु आपनको देखै देबी को जगह रे चाकरी पाइबे हैला दरमा देखि दियंतु जदि आपण जोठी भी आपण चाकरी पाइबे दरमा आपणकर देखंतु 35,400 रु 1,12,400 रहिबो जदि आपण दिल्ली पुलिस रे अप्लाई करिवे ना तो या पई केवल क्वालिफिकेशन +3 पास दरकार ता सहित ड्राइविंग मध्ये आपणको आसुथिबा दरकार कहि कि ना दिल्ली पुलिस रे आपण सब इन्स्पेक्टर पकेइबे जदि या पई पकेइबे पदवी देखि पारुछंती एतकी अछि पुओ माने भी झियो माने भी किंतु बाद बाकी आपणकर जो 4001 टी पदवी रहिला एथिरे आपण सब इन्स्पेक्टर पई केवल +3 पास आपणकर दरकार जदि आपण बीएसएफ रे आपणकर करिवे सीआईएसएफ सीआरपीएफ आईटीबीपी एसएसबी कोनोसी भी जगह रे आपणको चाकरी मिली जिवो 4001 टी आपणकर पदवी रहिछि 4001 गोटी ठीक अछि जानि गले एबे नेक्स्ट आपणको जदि हमें कहिबा तो यार क्वाली एज लिमिट देखंतु 1 अगस्त सुधिया 1 अगस्त 2024 सुधिया जदि आपणकर मिनिमम बयस देखंतु लेखा हिची आपणकर एठी मु आपनको देखिया पई चाहिबी देखंतु एठी 20 रु 25 वर्ष भितरे हेची ठीक अछि एटा एक्चुअली 1 अगस्त 2024 सुधिया जदि आपणकर बयस 20 रु 25 वर्ष भितरे अछि आपण माने अप्लाई करि पारिबे किंतु हमरो एसटीएससी मानकर 5 वर्ष बढ़ी जिवो तो 20 रु 30 वर्ष भितरे थिले सेमने आपणकर अप्लाई करि पारिबे ओबीसी मानकर 3 वर्ष बढ़िबो तो 20 रु 28 वर्ष भितरे थिले आपण माने ओबीसी माने आपणकर अप्लाई करि पारिबे ठीक अछि हैला जदि हमें क्वालिफिकेशन आपणकर आ एथिरे देखंतु फाइनल ईयर पिला माने मध्ये आपणकर अप्लाई करि पारिबे जो माने +3 फाइनल ईयर वर्तमान पढुचंती से माने भी अप्लाई करि पारिबे काहे कि देखंतु करि पारिबे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन होउची जदि आपण केवल ग्रेजुएशन कंप्लीट करिसंती किबा आपणकर करूछंती वर्तमान आपण फाइनल ईयर रे अछंती से माने भी अप्लाई करि पारिबे किंतु जेमिति आपणको रिजल्ट 1 अगस्त सुधिया बाहरिबा दरकार आपणकर रिजल्ट जुलाई रे ही बाहरी जिवो 1 अगस्त सुधिया जेमिति आपणकर बाहरिबा दरकार देन फाइनल ईयर पिला माने आपणकर याकू अप्लाई करि पारिबे सब +3 फाइनल ईयर सांगो को जणाई दियंतु 20 रु तांकर तो बयस प्राय हेतिबो निहाती हैला तनकर समस्त आपणकर अप्लाई करि पारिबे candidates who have not yet acquired but will acquire the educational qualification and produce documentary evidence from the board
ଦେଖନ୍ତୁ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ, ମାନେ ଫାଇନାଲ ଇୟର ପିଲାମାନେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଆପ୍ଲାଏ ଆପଣଙ୍କର କରିପାରିବେ। ଠିକ ଅଛି, ବୁଝିଗଲେ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଏବେ କେମିତି ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ, ସେମ୍ ଏଇ ଅଫିସିଆଲ ୱେବସାଇଟରେ ହିଁ ଆପଣମାନେ ଆପ୍ଲାଏରେ କ୍ଲିକ୍ କରିକି ଆପଣଙ୍କର ଆପ୍ଲାଏ କରିଦେବେ, ଏଥିରେ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପ୍ଲିକେସନ ଫି କେତେ ପଡ଼ିବ। ଏସଟି ମାନଙ୍କୁ କୌଣସି ବି ଟଙ୍କା ପଡ଼ିବନି, ଏସସି ମାନଙ୍କୁ କୌଣସି ବି ଟଙ୍କା ପଡ଼ିବନି, ଦେନ୍ ଝିଅ ମାନଙ୍କୁ କୌଣସି ପଡ଼ିବନି। ତାହେଲେ 100 ଟଙ୍କା କୋଉମାନଙ୍କୁ, କେବଳ ଓବିସି ଆଉ ଜେନେରାଲ ଆପଣଙ୍କର ପୁଅ ମାନଙ୍କୁ ପଡ଼ିବ। ଓବିସି ଆଉ ଜେନେରାଲ ପୁଅ ମାନଙ୍କୁ, ବାଦ ବାକି ସମସ୍ତଙ୍କୁ କୌଣସି ବି ଟଙ୍କା ପଡ଼ିବନି, ବିଲକୁଲ ଆପଣ ଫ୍ରିରେ ଆପଣଙ୍କର ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ। ହେଲା, ୟାର ଦେଖନ୍ତୁ ସିଲେକ୍ସନ ଆପଣଙ୍କର କେମିତି ହବ, ଆଉ ସେଣ୍ଟର କୋଉ କୋଉ ଜାଗାରେ ଆପଣଙ୍କର ପଡ଼ିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ପରୀକ୍ଷା ସେଣ୍ଟର କୋଉ କୋଉ ଜାଗାରେ ଆମର ପଡ଼ିବ। ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ଯଦି ଆମେ କହିବା, ଦେନ୍ ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ସେଣ୍ଟର ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି। ଓଡ଼ିଶାରେ କେବଳ ଆମର ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ହିଁ ପରୀକ୍ଷା ହବ। ଠିକ ଅଛି, ତ ଆପଣ ଯଦି ଭୁବନେଶ୍ୱର ପରୀକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ଯାଇପାରିବେ, ଅନଲାଇନ ପରୀକ୍ଷା, ଦେନ୍ କାଇଣ୍ଡଲି ୟାକୁ ଆପ୍ଲାଏ ଆପଣଙ୍କର କରିବେ। ହେଲା, ଏବେ ସିଲେକ୍ସନ କେମିତି ହବ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଗ ଆପଣ ମାନେ ପେପର 1 ପରୀକ୍ଷା ଦେବେ। ଅନଲାଇନ ପରୀକ୍ଷା ହବ ପେପର 1। ଯୋଉମାନେ ପେପର 1 ରେ କ୍ୱାଲିଫାଇ କରିବେ, ତାପରେ ତାଙ୍କର ଫିଜିକାଲ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ଟେଷ୍ଟ ହବ, ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ପେପର 2 ହବ, ଦେନ୍ ମେଡିକାଲ ଟେଷ୍ଟ ହେଇକି ଆପଣଙ୍କୁ ଚାକିରି ମିଳିବ। ଏବେ ଯୋଉ ପେପର 1 ପରୀକ୍ଷା ହବ, ଏଥିରେ ଦେଖନ୍ତୁ କଣ କଣ ପଡ଼ିବ। ଆପଣଙ୍କର ରିଜନିଂ ପଡ଼ିବ 50ଟା କ୍ୱେଶ୍ଚନ 50 ମାର୍କ, ଜିକେ ପଡ଼ିବ 50ଟା କ୍ୱେଶ୍ଚନ 50 ମାର୍କ, ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସ ପଡ଼ିବ 50ଟା କ୍ୱେଶ୍ଚନ 50 ମାର୍କ, ଦେନ୍ ଇଂରାଜୀ ପଡ଼ିବ 50ଟା କ୍ୱେଶ୍ଚନ 50 ମାର୍କ। 2 ଘଣ୍ଟାର ପରୀକ୍ଷା ଆପଣଙ୍କର ହବ। ପେପର 1 କ୍ୱାଲିଫାଇ କଲେ ପେପର 2 ନୁହେଁ, ପେପର 1 କ୍ୱାଲିଫାଇ କଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କର ଫିଜିକାଲ ଟେଷ୍ଟ ହବ। ଫିଜିକାଲ ଟେଷ୍ଟରେ କ୍ୱାଲିଫାଇ କଲା ପରେ ପେପର 2 ହବ। ପେପର 2 ଆପଣଙ୍କର କେବଳ ଇଂରାଜୀ ପଡ଼ିବ 200ଟା କ୍ୱେଶ୍ଚନ 200 ମାର୍କ, 2 ଘଣ୍ଟା ଆପଣଙ୍କର ପରୀକ୍ଷା ହବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଥିରେ ଯଦି ଆପଣ ଗୋଟେ ଠିକ କରିବେ ନା 1 ମାର୍କ ମିଳିବ, ଗୋଟେ ଭୁଲ କଲେ ଆପଣଙ୍କର 0.25 ମାର୍କ ଆପଣଙ୍କର କଟିଯିବ। ହେଲା, ଏବେ ଯୋଉମାନଙ୍କର ଏନସିସି ବଗେରା ଥିବ ସେମାନଙ୍କୁ ଅଧିକ ସ୍କୋର ଆପଣଙ୍କର ମିଳିବ। ଡିଟେଲ ସିଲାବସ ଲେଖା ହେଇଛି, ଆପଣ ମାନେ ୟାକୁ ଦେଖିଦେଇ ପାରିବେ। ଏବେ ଯୋଉ ଫିଜିକାଲ ଟେଷ୍ଟ ହବ ପେପର 1 ରେ କ୍ୱାଲିଫାଇ କଲା ପରେ କଣ ଟେଷ୍ଟ ହବ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେମିତି ପୁଅ ମାନଙ୍କର ଆପଣଙ୍କର ହାଇଟ୍ ଆପଣଙ୍କର ଦରକାର କେତେ, 170 ସେଣ୍ଟିମିଟର ଦରକାର, ଆଉ ଚେଷ୍ଟ ଅନଏକ୍ସପାଣ୍ଡେଡ 80, ଏକ୍ସପାଣ୍ଡେଡ ଅପ୍ ଟୁ 85। ଆଉ ଯୋଉମାନେ ଗୋର୍ଖା ବଗେରା ତାଙ୍କର ତ କମ ଅଛି। ଆଉ ଯୋଉମାନେ ସେଡ୍ୟୁଲ୍ଡ କାଷ୍ଟ, ସେଡ୍ୟୁଲ୍ଡ ଟ୍ରାଇବ, ଏସଟି ମାନଙ୍କର ହାଇଟ୍ 162.5, ଚେଷ୍ଟ ଅନଏକ୍ସପାଣ୍ଡେଡ 77, ଏକ୍ସପାଣ୍ଡେଡ ଅପ୍ ଟୁ 82। ଠିକ ଅଛି, ଜାଣିଗଲେ। ଏବେ ଫିମେଲ ମାନଙ୍କର କେବଳ ଫିମେଲ ମାନଙ୍କର ଦେଖନ୍ତୁ, ଫିମେଲ ମାନଙ୍କର ଯୋଉମାନେ ଏସସି ଓବିସି ଜେନେରାଲ ଝିଅ ଗୁଡ଼ା, ତାଙ୍କର ହାଇଟ୍ 157 ସେଣ୍ଟିମିଟର। ଏସଟି ଝିଅ ମାନଙ୍କର ହାଇଟ୍ 154 ସେଣ୍ଟିମିଟର ଆପଣଙ୍କର ଦରକାର। ଆଉ ୱେଟ୍ ଆପଣଙ୍କର ସେ ଅନୁସାରେ ହବ। ତାପରେ ଆଉ କଣ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ଦେଖନ୍ତୁ, ପୁଅ ମାନଙ୍କୁ 100 ମିଟର ଆପଣଙ୍କୁ ଦୌଡ଼ିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ 16 ସେକେଣ୍ଡରେ, କିମ୍ବା 1600 ମିଟର ଆପଣଙ୍କର 6 ମିନିଟରେ। ଲଙ୍ଗ ଜାମ୍ପ ଆପଣଙ୍କୁ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ 3.65 ମିଟର। ହାଇ ଜାମ୍ପ ଆପଣଙ୍କର 1.2 ମିଟର, 3 ଥର ଲେଖାଏଁ ଚାନ୍ସ ମିଳିବ। ଆଉ ସର୍ଟ ଫୁଟ ଆପଣଙ୍କୁ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ 4.5 ମିଟର, 3 ଥର ଚାନ୍ସ ମିଳିବ। ଝିଅ ମାନଙ୍କର ସେଇଭଳିଆ 100 ମିଟର ଦୌଡ଼ିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ 18 ସେକେଣ୍ଡରେ, 800 ମିଟର 4 ମିନିଟରେ, ଲଙ୍ଗ ଜାମ୍ପ 2.7 ମିଟର 3 ଥର ଚାନ୍ସ ମିଳିବ, ହାଇ ଜାମ୍ପ 0.9 ମିଟର ଆପଣଙ୍କୁ 3 ଥର ଆପଣଙ୍କର ଚାନ୍ସ ଆପଣଙ୍କର ମିଳିବ। ଠିକ ଅଛି, ବୁଝିଗଲେ। ତାପରେ ମାନେ ଆଗ ପେପର 1, ତାପରେ ଫିଜିକାଲ ହେଲା, ଦେନ୍ ପେପର 2, ତାପରେ ମେଡିକାଲ ଚେକଅପ୍। ଆଉ ମେଡିକାଲ ଚେକଅପ୍ ଆପଣଙ୍କ ସରିଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଚାକିରି ମିଳିଯିବ। ଆଉ ହେଲା, ତ ଡିଟେଲ ଜିନିଷ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସେୟାର କଲି। ଆଶା କରିବି ଆପଣଙ୍କୁ କମ୍ପ୍ଲିଟ ଇନଫର୍ମେସନ ଦେଇପାରିଛି। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।